Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. Carcar City ug Bai City Festival of Harvest may kampiyon sa Sinulog Grand Parade 2025. Kapin sa 4 million ka mga tao misalmot sa Sinulog Festival. Tulo ka mga tao patay usa angol human gipamusil sa usa ka lalaki sa Lapu-Lapu City. Og lead star sa Lolong, Bayani ng Bayan, nakipiesta sa Kapuso Mall Shows. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Tulo ang namatay ug usa ang naangol sa pagpamusil sa Barangay Maribago, Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Sabado sa gabii. Samtang sospek na dakpandayon sa kapulisan kinsa miangkon nga naggamit og illegal nga droga sa wala pa himuang krimen. Si Alan Domingo sa report. Nangligdas na nga way kinabuhi ang mga biktima. Una ang usa ka ginanlan og nangnang aying kinsa giingong gikalali sa suspek sa wa pa matino ang hinungdan. Ikaduhang biktima ang lending collector nga si Mary Ansinio kinsa natagbuan sa suspek og iyang gipusil sa ulo kaduha kay gayon. Ang ikatulo mao si Johnry Hamora, 26 anyos kinsa nagsakay sa motor ug miagi lang unta tungod sa balay sa suspek dihang gitarget pagpusil sa ulo. Gikan lang unta nagpalit og tambal ang biktima alang siyang 2 anyos nga anak nga dunay balatian. Nagpalit na siya tambal niya. Ano pag uli ni nga na kay ang diha ko nag-wild ko na diha. Maintan na din na nabuhion sir kay daghan kay naamong ana niya. Laing lalaki ang napusilan apan nakalingkawas kini sa kamatayon og nadalas tambalanan. Kutob sa mahimo, dapat kuan lang gid ko mo surrender. Dili lang gid sa hilabtan sumabot ang section sa atong kuan sa atong city director nga si Police Colonel Agustin nga exert all effort to make the suspect surrender. Samtang daling nadakpan sa kapulisan, ang suspek nga nagtago lang sa sulod sa ilang Pinoyanan nga si Eduardo Taghoy Jr. Human sa negosasyon ini, gihulagway sa hepe sa Station 2 sa Lapu-Lapu City Police Office nga nag-hallucinate na ang suspect dihang naaresto. Posible matod pa nga ubos kini sa illegal substance. Makita man nato sa iyahang actuation karon nga murag kuan gyud siya kanang nag-hallucinate na siya. Sa iyang makita makaingon sa nga mga demonyo kuno. Nay maghunghong sa akong kuan pero kada ana sa akong kamot sakto gina pero duway makalupig sa akong mata pero nagsalig ako sa akong kamot. Usay gihunghong. Dili siya hunghong basta maana akong kamot panuway na. Samtang atol sa interview sa Balitang Bisdak, ang suspect may angkon nga nagamit siya og illegal drugs sa wa pa mahimo ang krimen. Hay kay kanina. Buwa ko itog pero di kay ko hay kay di man ko mahaya ng drugs kanang di man ko sa normal naman ako. Pila man ka kuan nimo nagamit? Di man yung daghan kayo. Pagka matay nila wa jud ko maluoy. Kay ang yung nga katulo posilon sa ang mga panuway. Nasayran nga tulok kahigayon na nga nabilanggo ang suspect tungod sa kalambigitan sa illegal nga drugas. Ang igsuon sa suspect may kondinar sa gihimo nini ngadto sa mga biktima ug sila mismo gustong madugta kinis bilangguan. Dugay na matod pa nga naghatag kanila og problema ang ilang igsuon nga nabutang usab sila sa peligro tungod sa bisyo nini. Yang sala iyag yun ng bayran sir kay wa jud mi nagtolerate kay bisag ako naaman sa kuy anak pero grabe kay sir pagkabalo na ko ngayon anak grabe mura ko gikumot ang akong kasing-kasing kay ang amo biyang ginikanan wa ba jud nagtudlo nga inana mangayo pug pasaylo kung unsa man gay nabuhat niya pero iyag yun ang pagbayaran ang iyang gibuhat sir kay dili yun makatawo ang iyang gibuhat nga namusil siya nga walay sala. Nakuha sa kapulisan ang kalibre 45 gikan sa suspek nga mao gigamit sa krimen. Gikanakdang pasakaan og kaso ang suspitsado. Multiple murder niya kining Republic Act 10591 sa pagkupot og armas nga walay lisensya nga kini pod in relation sa kumaligan ban so lain kaso pod. Nya katong sa usa nga ikaupat kung mabuhi to pwede siya ma-file lagi og frustrated order pero kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Patayng lawas sa bata nga wa nay nabangalan sa sapa sa sitio Awaaw, Barangay Libho sa lungsod sa Tabogon sa miaging Biyernes sa buntag. Bisan wala na kini apan positibong giilag gihapon ang bata sa iyang amahan tungod sa sapot nga gisulob niini sa adlaw nga gikatawng nawa ang bata.
Niadtong Enero 9, gireport sa amahan ngadto sa kapulisan ang pagka-missing sa iyang 6 anyos nga anak lalaki. Sa gihimong search operation sa kapulisan, nasayran nga padung na nga madugta ang lawa sa bata ug sa unahan sa lugar na bangalan ang ulo niini. Ana-ana sa punerarya ang bata sa dakbayan sa Bugo o gipaubos sa autopsy aron masayran ang hinungdan sa kamatayon niini. Ang gawin mo ng investigation karon ma'am, ang investigador mo nagsigit og suroy-suroy unsay mga kuhan niya. Mas nindot gid pud ato makuha ng autopsy na para makuha kung sa ginamatian niya. Nagmalampuson ang gipahigayong Sinulog 2025 celebration matod sa Cebu City Police Office ug sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Base sa assessment sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga miabot sa 4 million ang crowd estimate nila nga mitambong sa Sinulog Grand Parade ug sa kapistahan sa Senyor Santo Niño. Sa drone video nga kuha ni Lumad Cebuano, makita ang gidaghanon sa mga tao nga misaksi sa Sinulog Grand Parade sa dakbayan sa Sugbo gahapong adlaw. Hinuon dunay kalangay nga nasinati sa exit point sa Cebu City Sports Center nga naghatag usab og kalangay sa performance sa ubang contingent. Kini mo'y rason nga nangunay na ang kapulisan sa Cebu City pagduma sa dagan sa trapiko sa naasoy dapit. Full force ang deployment sa kapulisan ug ubang law enforcement agency sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa kalihukan. Nahimong sentro sa mga panghitabo kagahapon ang Cebu City Sports Center kundi gihimo ang ritual showdown sa mga contingents. Apan sama sa kadalanan, nakasinati usab og kalangan ang presentasyon nga natapos magtungang gabi ina. Ang report ni Nico Sereno. Sayo palang gani, sadya na kaayo ang kadalanan sa dakbayan. Sayo nga nang gawas ang mga tao. Ang uban mi pwesto ng daan sa mga roadside bleachers nga gimontar aron mas nindot ang view nila sa mga pasundayag. Moabot sa 20,000 ang capacity niini. Sa gawa sa Sports Center, alas 7 pa sa buntag taas sa sabkaayo ang linya sa mga pasulod aron mutan-aw sa ritual showdown. Higpit ang seguridad nga gipatuman sa mga otoridad. Sulod sa Sports Center, alas 8 sa buntag gihimo ang Santos Kamisa nga gitambungan sa mga city officials. Human niini, gihimo ni Mayor Raymond Garcia ang deklarasyon pagbukas sa parada. Didto tagsa-tagsa ng misayaw ang mga contingents sa grand stage. Naglakip sab sa gipasundayag ang mga puppeteers, higante ug mga floats. Giatngan ang ritual showdown sa mga dancing contingents nga mipakita sa lain-laing tema, konsepto ug interpretasyon. Apan parehong nagtuyok sa debosyon ug pangaliya sa Santo Niño. Pagkagabi, nagkasinati og kalangan ang presentasyon. Pipila ka mga out-of-town contingents wala dayon makaperform, sanglit na ungot pa ang exit gate sa Sports Center. Kining float sa usa ka kompanya, nalangan pa ug wala makaabante kay nasabod sa arko sa gawa sa Sports Center. Gikinahanglan pang gabso ng ulo sa ilang mga dekorasyon ug dayan-dayan aron makalusot ang float. Sa gawas, hilabihan sab kadaghan ang mga tao, maong nalangan ang pag-irog sa mga contingents. Ang kapulisan na busy sa crowd control aron makaabante ang mga parada. Samtang sa grand stage katapusang mi-perform ang guest contingent sa Naga City, kundi in lead dancer si Governor Gwen Garcia. Giubanan siya sa mga local officials sa pagsayaw, sa mga mayor sa mga kalungsuran ug dakbayan, ingon man sa Tri-Cities sa Metro Cebu pagpakita sa hiniusang lalawigan. Pasado alas 11 na natapos ang pasundayag. Alas 11 na, ug naapa mo diri karong gabi una. I would like to thank all of you. Gipasigarbo sa mayor ang malampusong Grand Parade nga labing dako matod pa. Some doubted that we cannot pull off a successful sinulog here at the Abiliana Sports Center, back to the old route. Seeing all of you here, we have not just pulled off any ordinary sinulog, but we have pulled off the biggest, the grandest, and the liveliest. Hingpit nga gitapos ang programa pinaagi sa grand finale ug fireworks display nga nahuman hapit na magtungang gabii. Uban ni Godfrey Relien ug Lufer Lumayag, Nico Sereno. Balitang Bisdak.
Nanghawod ang Carcar City ug Bai City sa Negros Oriental sa gihimong Sinulog Grand Parade kagahapon. Ang report ni Nico Sereno. Mabulukong pasundayag, impresibo nga konsepto ug planado nga execution. Kini ang gipakita sa lain-lain nga mga contingents sa Grand Parade nga gihimo kagahapon. Sa pagtapos sa kalihukan, napili sa mga hurado ang mga mananaog sa Ritual Showdown. Sa Free Interpretation category, 5th place ang Tribo Malipayon sa lungsod sa Konsolasyon. 4th place ang Lumad, Basakanon. Samtang 3rd place ang Lapu-Lapu City nga mibida sa wood carving industry sa Mactan. 2nd place ang Toledo City, Tribo Masadyaon sa talagsaon nilang konsepto. Mikampiyon ang Bai City, Negros Oriental nga mibida sa ilang Festival of Harvests. Samtang sa Sinulog-based category, 5th place ang Inayawan Talents Guild. 4th place ang Danao City, kansang tema ang Pamikpikay o Traditional Clay Pottery Industry. 3rd place ang City of Talisay. 2nd place ang nakuha sa Mandaue City tungod sa ilang dance routine ug paggamit sa mga lights. Sila sab ang napili nga Best in Costume. Samtang kampyon ang Carcar City sa tema nga nagsentro sa pangutana kung unsay nakadato sa tao, bulawan ba o pagkabulahan. Samtang sa street dancing category nga parte usab sa kompetisyon sa Grand Parade, kampyon ang Dakbayan sa Carcar, gisundan sa Lumad, Basakanon, Bai City, Dumaguete City sa ilang Sandurot Festival ug 5th place ang City of Kidapawan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mupasundayag pagbalik karong hapon ang mga nakadaog sa Sinulog-based category ug sa Free Interpretation category. Ani ang live report ni Alan Domingo. Lan? Viva Pitsenyor! Mahiwa gyapon o pas ang kainit sa Sinulog Fever sa Dakbayan sa Sugbo. Di na mga orasa subling ipaperform ang mga palarang nakadaog sa Sinulog 2025 Festival. Hinoon kaning nakita nato karon sa Kuluyo guest performer lang ni dili pa ni mao katong winner sa Sinulog kagapong adlaw. And after this performance, I suppose ang Sinulog Sinulog-based category champion ang Carcar City ang mo perform, no? Muhatag silang repeat performance. May nini mga orasa baguhay lang pod dahuman ang awarding ceremony sa mga nakadaog sa different categories sa Sinulog Grand Mardi Gras. And karon, okay. May ang ato ang mga mananaog nakadawat na ni sa ilahang ganti, no? Sa Sinulog base category ang Carcar City nga donay 3 million pesos. Second place ang City of Mandaue kadawat og 2 million pesos. Third place ang City of Talisay 1.5 million pesos. Fourth place ang Danao City Government 1 million pesos. Ang fifth place mao Inayawan Talents Guild Cultural Dance Troupe sa Inayawan, Cebu City 750,000 pesos. Samtang sa free interpretation, ang first place ang Bai City Festival of Harvest Negros Oriental 3 million pesos. Second place Tribo Masadyaon Toledo City 2 million pesos. Third place Lapu-Lapu City 1.5 million pesos. Yung fourth place ang Lumad Basakanon Basak San Nicolas Cebu City 1 million pesos. And fifth place Mount Tribo Malipayon sa Consolacion 750,000 pesos. Sa pikas bahin may gipahibaw ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia. Ang sunod tuig din higapon kini avenue gihapon ipahigayon ang Sinulog 2026. O niya gihulay pod nga nagbalampuson malinahon ang kinatibuk-ang selebrasyon sa Sinulog 2025. In fact, mukabat sa 4 milyones ka mga tao ang nisaksi sa Sinulog 2025 kani base usab kini sa assessment
sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga ilang gi-forward ngadto sa Cebu City Police Office. Mosab ka na ang pag-aninaw sa atong kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Bisan pa magdunay ginagmay mga problema na sugatan kuno, apan overall generally peaceful and order ang Sinulog 2025 sa Dakbayan sa Sugbo. May muna ang latest karon diri sa Cebu City Sports Center. Balik sa imo. Daghang salamat, Alan Domingo. Upat ka mga pribadong sakyanan ang nagkabangga pasado alas 7 kaganihang buntag sa Dan Escario, Dakbayan sa Sugbo. Naabtan sa GMA RTV Balitang Bisdak ang pagkarga sa duha sa upat ka mga sakyanan na nalambigit sa aksidente. Gikataho nga adunay usa ka driver sa sakyanan ang naangol sa mong insidente. Ang panghitabo nakamugna og grabing kahuot sa dagan sa trapiko ug nakaapekto sa mga sakyanan nga miagi sa dapit. Giadto sa Balitang Bisdak ang buhatan sa Traffic Enforcement Unit alang sa detalye, apan wala matud pa makaabot ang ilang investigador. Gibadamba ng 1.4 ka mga diboto ang misalmot sa solemne nga foot procession bespera sa kapistahan sa Balaang Bata. Anang report ni Nico Sereno. Gisugdan ang solemn foot procession nga nanukad sa may Basilica Minore del Santo Niño. Hugot ang seguridad nga gipatuman. Kaubang giposisyon ang mga imahen ni Senior San Jose ug mahal nga Birheng Maria. Lakip sa miapil sa prosesyon ang mga nursing students sa lain-laing eskwelahan, bitbit sabang ilang mga pangaliya ngadto sa Balaang Bata. Gisubay nga rota sa prosesyon ang Osmeña Boulevard ug miliko patuo sa General Maximum Avenue. Wa panumbalinga sa mga diboto ang kainit sa panahon. Bana-bana sa Cebu City DRRMO, 1.4 million ka mga tao ang miatender sa foot procession. Hilabihan kainit ang panahon karon dinhi sa Metro Cebu samtang nagpadayon kining dakong relihiyosong kalihukan. Apan butang sab kini nga gipasalamatan sa mga diboto ug mga pilgrims tungod kay sa maayong panahon mas daghan ang makasalmot. Bisan sa grabing kainit, wa kini panumbalinga sa mga tao, mapakita lang ilang paghigugma ug pagpasalamat ngadto sa Balaang Bata. Mag-alas 4 sa hapon nabalik na sa Basilica ang imahen sa Balaang Bata nga mainiton kaayong gihangop sa mga diboto. Alas 5:30 sa hapon, gihimo ang Pontifical Mass sa Bispiras. Nag-preside si outgoing Cebu Auxiliary Bishop Ruben Labajo, uban si Archbishop Jose Palma ug ubang mga obispo. Sa iyang mensahe milakbit pa si Labajo sa pagpanamilit sa mga Sugboanon tungod kay sunod simana, iinstular na siya isip obispo sa bag-ong diocese sa Prosperidad, Agusan del Sur. Our auxiliary bishop is our gift to Prosperidad. Pabalunan nato siya atong pagampo o may nato ibang pabanon ipadala na sa Dorsal. Pakpak kay Bishop Ruben Labajo. Human sa misa gihimo ang traditional religious sinulog. Gipangunayan sa kaobispuhan ug mga kaparian ang pagsayaw sa imahen sa Balaang Bata. Dungan sa pagpadangat sa mga intensyon ug pangaliya, usa ka oras milanat ang pagsayaw. Daw sa way kakapoy ang mga tao, mapaambit lang ang ilang pagdaig ug pangaliya. Makahilak, makapanimbaw sa balhibo nga mo mahatag nimo ang imuhang kusog nga makahatag ka ma-express nimo everything nga mapadayaw nimo ug unsay imuhang mga gustong ipaabot sa Santo Niño deep within your heart. Ang mga first-timers nabilib sa hugot nga debosyon sa katawhan. Seeing everyone gathering here with the same goal and it's all because of Santo Niño. It was really great. Naanda na gyud matag bispiras kining traditional religious sinulog usa ka oras kini nga pagsayaw bisan sa kakapoy wa kini panumbalinga sa tanan ng mga diboto makahalad lang ato kang Santo Niño sa ilang mga panghinaot, pangaliya ug pagpasalamat. Ug mas nahukyaw ang tanan dihang atol sa sayaw duna say fireworks display pagpakita sa tumang kamaya sa katawhan sa Balaang Bata sa iyang kapiestahan. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gidagsa sa mga deboto ni Senyor Santo Niño ang pagdunggo sa galyon ug ang reenactment mass pagkahuman sa fluvial procession ni adtong Sabado. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Kadlawon pa lang, napuno na sa mga tao ang kili sa terminal sa Pier 1 sa mga nagpaabot sa pag-agi sa fluvial procession. Kiniusab ang sitwasyon sa pagdunggo na sa galyon nga gisakyan sa mga imahen sa Senyor Santo Niño, Birhen sa Guadalupe ug Saint Joseph. Sa wala pang pag-agi sa fluvial procession sa Pier 1, unong ka mga grupo ang nagsinulog. Lakip na niini ang San Diego Dancers, Guadalupe Dancers ug kining dancers sa Barangay Mabolo. Ang sayaw ang gikan sa gitawag nga si Nugbit ug dance step skipper nga si Titang Jola. Samtang sa galyon nga gisakyan, gihimo ang Santos na Misa sa wala pa sugdi ang paglawig niini, pasado alas 6 sa buntag. Alas 7 sa buntag dihang niagi ang kapin sa 300 ka mga sakyanang pandagat nga nikuyog sa fluvial procession sa atubangan sa Pier 1. Ug alas 8 sa buntag, hingpit nga nakadunggo ang galyon ug dali usab na panaog ang mga imahin. Gihimo usab dayon ang mubong prosesyon gikan sa pantalan padung sa Basilica Minore del Santo Niño. Hugot nga seguridad ang gipatuman. Sa daplin sa Danza-Rota, daghan ang mga deboto nga nag-atang sa pag-agi sa imahin. Ang uban, gisininaan ang mga bata daw susama sa imahin sa balaang bata. Alas 9 sa buntag, miabot ang imahin sa Basilica diin gisunod dayon ang reenactment sa pag-ugbok sa cross ni Magellan. Gisundan dayon kini sa reenactment sa unang misa. Sa wali ni Reverend Father Andres Rivera Jr., ang rektor sa Basilica, nga angay lang baliklantawon ang sinugdanan sa atong gisaulog nga kapistahan sa balaang bata. Nagsugod ang Kristyanismo sa dihang gidawat sa mga unang subuanon ang Kristyanismo pinaagi sa bunyag. Sa dayon tapos sa misa, gihimo ang reenactment sa unang bunyag ug unang kasal. Usa sa mga misaksi ang deboto nga gikan pa sa Cagayan de Oro kinsa 30 ka tuig nga mamista senyor dinhi sa Subo kauban ang iyang pamilya. Ay, pisa kalibutan kay medyo gubot na. Personal, imo ang personal nga pangayon. Ang personal nimo nga pangayon sa man. Nga unta tagan gyapon kita og grasya sa Ginoo hangtod sa daghang katuigan. Ang reenactment sa unang Santos nga misa, unang bunyag ug unang kasal, apan ubay-ubay gihapon ka mga deboto ni Senyor Santo Niño ang nagpabili dinhi sa Pilgrim Center sa Basilica Minore del Santo Niño. Kaya ang uban makigsinog pa, ug ang uban ang nagpaabot alang sa pagsalmot usab nila sa Solemn Foot Procession. Samtang gitapos ang reenactment sa pagsayaw o sinulo. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Napo ka mga Pinoy-anan ang gilamoy sa sunog sa sitio Panaghiusa sa Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo niadtong Sabado sa gabii. Nahitabo ang sunog pasado alas 9 sa gabii nga midanyos usab og 3.8 million pesos. Naapektuhan ang napo ka mga pamilya sa naasoyng sunog ug nakaangol usab kini ug usa ka lalaki kinsa nahiagom og pasok sa lawas. Giimbestigahan na sa kabumberuhan ang hinungdan sa sunog. Malampuson ang gipahigayong fluvial procession sa imahin ni Senyor Santo Niño, Birhen sa Guadalupe ug Senyor San Jose. Si Alan Domingo sa report. Una nini, gidala ang imahin sa Holy Family sa Naval Forces Central Navforcen diin gisugat usab kini sa mga pari nga gipanguluhan ni Cebu Archbishop Jose Palma. Human nini misakay sa galyon ang mga imahin o gisugdan dayon ang fluvial procession. Gikan sa Navforcen, gisubay sa galyon ang Mactan Channel nga giskortan usab sa Philippine Coast Guard o sa Philippine Navy. Misunod usab ang mga sakayang pangdagat nga maabot sa 355 sigon sa tigpababa sa Basilica Minore del Santo Niño. Gawa sa mga vessels, doon na usay mga sakyanan sa kahanginan ang nagpauwan og mga buwak.
Nag-atang usab ang mga deboto sa kilid sa Mactan Channel, ilabi na sa Kumpanya Maritima sa Cebu City. Nasayran nga 7 to 8 knots ang gikusgon sa sea procession nga misubay sa 8 nautical miles. Nag-U-turn ang prosesyon sa Sisilex paingon sa Pier 1 diin ni Dunggo ang galyon nga gisakyan sa mga imahin sa Sagrada Familia. Padayag yapon sa tibuok kalibutan nga gihimaya nato ang Dios pagpadala sa iyang anak dinhi nato o nining iyang anak nakita nato sa dagway ni Senyor Santo Niño. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Lead star sa Lolong, bayani ng bayan, nakipiesta sa Sinulog. Ani ang report. Mainitong gihangop sa mga sugbuan ng fans sa mga lead stars sa Kapuso Action Series Season 2 sa Lolong, bayani ng bayan, atol sa gihimo nga Kapuso Mall Show kagahapon. Nahugyo ang mga fans sa dihang miharana si Metro Manila Film Festival 2024 Best Supporting Actor, Roro Madrid. Dako ang pasalamat ni Roro Madrid sa iyang mga fans sa Subo sa padayong gipakitang suporta ngadto kaniya, ilabi na diha sa iyang karakter sa Lulong. Para po sa inyo to at sana ma-enjoy nyo ang Lolong. Hindi na po kailangan pang, sinisigurado po sa inyo mas magiging action po ito. Ang iyang leading lady nga si Shaira Diaz, milingaw usab sa Kapuso Mall Show pinaagi sa iyang pagkanta. Mas nahugyaw pa ang mga fans sa dihang mikanaog si Shaira sa stage aron maduol ang iyang mga fans og nakig-duet pa kanila. Susama pa sa siya ka Morning Sunshine sa iyang mga fans, susama siyang ginahimo sa unang hirit. Makita gidusab sa panagway ni Shaira ang kalipay sa dihang nakita nga puno ang venue sa Kapuso Mall Show. Thank you po sa pakikisaya sa amin ngayon. Daghan pa ang gikilig kanila ni Roro sa dihang silang duha na ang anaa sa stage. Nag-abang or yung mga nag-root sa love story ni Lolong at ni Elsie. Dito na kung maraming lovers, mga couples na makakarelate sa pagmamahala ni Lolong at Elsie. Kaya dapat abangan. Ang Lulong, bayani ng bayan, ay ikaduhang 12 istorya sa adventure serye na Lulong. Nagpadayon niini ang istorya ni Lulong ug sa iyang pamilya ug mga higala nga malinawang nagpuyo sa tumahan. Mga kapuso, karong gabi na ang pagbalik sa primetime action hero. Atangi ang Lulong, bayani ng bayan, sugod karong alas 8 sa gabi, January 20 sa GMA Prime. Aduna kini delayed telecast sa GTV alas 9:40 sa gabi ug mahimong makita online sa Kapuso Stream. Uban ni Ronnie Ariosa ug Clover Lumayag, Family Dumabok. Balitang Bisdak. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon o mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.